ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي فاسقون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. استفدت. السلام علیکم تماشاگران عزیز، شما دن همه کسبه کانال ما. عید سعید فطر از ته دل به هر یک شما مبارک باشد. خداوند هر یک ما شما را به آرزوهامان برساند، البته به آرزوهای نیک. خداوند از همه ما شما راضی باشد. به هر حالی که مقصد قطعی هیچ کرم نباشه و دمی شلاق یک خدم تا کرم باشم، لیکن به حد شد به حد خرسند هستم که همه شما قطعی ماین. ما برای شما نوار کردستم، برای شما این جشن گرفته استم. به حد خرسندم که تنهاگی من حس نمیکنم، فکر میکنم که همه شما قطعی ما ایده جشن گرفته استین. ای آش علوی سر میکنیم، همه چیزی خانه دا تیار کردم. از درجه آش علوی را میکنم و عبید ده همسایما فیرود کردگیم. از ساعت 11 آش مده میپرتم و میرم دسترخانه میپرتم. همه چی تیاره. چاله که میدونین فاطمه چه همه چی ده چقه میشود جزیر نکنه گفته. همه را تیار کرده ماندو. 1 ساعت ماندنی مهمانو آمدنده و دسترخانه میپرتم. هوا به حد هوای ایدانه، هوای بگیم خوشرو، هوای صاف بیغبار، همه جا آرامی، به نهایت هوا گرم خوشرو. اینم خیلی تماشاگران عزیز، چخیلی که میبینین این دیگه ما در کامنتاری شدگی بود که در علامونن در پیرتمونن جوش کنین باشکن با عزیزیت. همو خیکادم تماشاگران عزیز، چخیلی که میبینین تازه بگم نشد، برای که این دیگ خودش درونش سیاه اتوماتیک بگم این دیگی چوگونی سیاه میشود. اگه نیت ما همی بود که همی عزیزیت سفید میکنه، به سفیدش کنم که این заводской دیگ درونش سیاه های. واسه همی قشد و فکرم که سازه خوشروه. هوا گرم، در پیش علو گرم شدم. همین دیگی مرا که دیده تماشاگران عزیز حتما لایکمونه به خاطر علاوه مهنتام. برای خونه برو جایم پیشتا بچه. گوشتخوش انداختم، یکم پیاز سرخه کردم. با پیاز سرخ بکنی کرد کنیم، با پیاز سرخ نکنم. نیمی دیگم در افتاوای، نیمی دیگم سویگی. محمد در قطفای که من در خونش دیگن، مصطفی دیگه یاردم که دسته سوزی دست دوره که من. مصطفی سهری خستیان نگو می دو تا مبارک بچه هم نگه در جای اید بچه اوچه کفته استیان خونه ها را کتن اید یکم چیزه.
гӯштаком ҳам сирхак шид. ман худам оши сирк сирхака нағз мебинам. Оши сафедака дӯст намедорам. ба ҳар ҳол сад накунӣ оши аловӣ ба худо гӯш ба мазагиш тамоман дигар аст. ман ҳамин оша бениҳоят дӯст медорам. чанд рӯзае бошам, аста чанд рӯзе қадрияд ош куням хурдан мегирам. ина сабзиём ҳам қариб сирхак шуданд. кам кам шамол сар шуд. то ҳозира тамоман шамол набуд. боз як кам камак шамол сар шуд. ина нахид, зира, намакша андохтам оғушкатӣ. ана кани буҷуша. як косаи калон ба сай. бисёри бад дар кор нестай. самбусаҳои бо мевагияю тортаю. дига испасака ҳаво гарми швай ҳамаи чи тайёр дайнамиҷа. тез тезак биромада авқоти аловӣ када рафта хурдан мегирим ака. ош гирим ҷӯшидестай тамошобинони азиз. ҳам хеле хушро ҷӯшидестай ки як 10 минутаки дигарам буҷӯша баъд бринҷша баандозам хона бирам. аз паси дастархон партоӣ. як чувакати ҳам хеле сахт ҷӯшидестай ки ина бринҷакоша андохтам ҷӯшидестай. аловуш на сахти бад на сусти бад. тамошобинони азиз, ина дастархони идонаи ман тайёр шид. бо чӣ кӯшишу заҳматҳо аису гӯспандо ғам додестиян, аису кӯдако ғам додестиян. хулоса шукронаи ҳамаш тайёр шид. муҳаммад мустафо да инам хали бурукҳои нави хушро овардай дадаш. пӯшондумшона. инаиҷа фотимадам либосош навай. фотима духтарма сарша шуштум. формои навша пӯшондум. ма фотима ма ичуни ма хебши соат 1 шудестай. соатҳои 2 гуфтагиян. соатҳои 2 да мебиёян. хулоса иҷа микрофона овардем ки муҳаммад ба микрофон қироат кунад. батариш тамом шудаги будай нашуд. гирён мешавам мембра. ана ки меҳмоно ки омадан бо шуморам кам кам ҳамроҳ мегирем. ина михе тамошобинон. инаи кӯчои пухтагим. ин нонора 2 сетка нон шавҳарам овардаги буд. инам хали сокҳои анорию олучагию шафтолую ҳар хела. 2 намуд самбуса пухтам. 3 кунҷаву вай капля. инам хе ҳозира шуда якум меҳмонои олиқадри хона шитагиян. ҳар сеш аъузу биллаҳи минаш шайтони роҷим. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. алҳамдулиллаҳи роббил аламин. арроҳманир роҳим. малики явмиддин. як набуду ва як настаин. иҳдина сиротал мустақим. сиротал лазина анъамта алайҳим ғайрил мағдуби алайҳим валад-доллин. амин. қул ҳуваллоҳу аҳад. аллоҳу самад. лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаҳу куфуан аҳад. ишорас қул ҳуваллоҳу аҳад. аллоҳу самад. лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаҳу куфуан аҳад. ишорас قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
тамошобинини азиз, оши мо тайёр шид. бинед чӣ оши хушрӯ омада, дона дона омада. бениҳоят ба дилим омада. Якум бор када будам да алло ба дилим наомадагӣ буд. иш ба дилим омада, беҳад хушрӯ омада. меҳмонако омадан. ҳоз як салати помидору бодрингӣ тайёр мекунем ва оша мебардорем. тамошобинон ин бегаҳи давоми идай. фотима хоб буда вақти меҳмоно вақти рафтаншон бедор шуд. и чое ки ман тай дароза рӯз кардагӣ будам кӯдакора ихе чо шудиян. фотимара берун бировардам ки духтар мамака бевнимани намону бироя берда бозӣ куна. оста духтари мара берун бирорам. охе оста духтарам ка дусте медора давидана ки успетиш намекунӣ. фотима ҷон талима ма фотима ҷон парпарка прик 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 парпарка фотима ҷон ма духтарам иҷа тамошобинон шланга задам. иҷа шавҳарам ай кафеҳо нонуи зиёти шиносошанд. кафеи ҷурашай барои марғо гӯспандо меёрад. дар ини сатело да ои ҷӯшак тааршон кардам барои пагаҳшона. тайёрак о худо куҷо рафти оҷа шишти хе духтари ма дар велик мешина. вахту талимане фотима ҷон накунаш меғалта накунаш монуш беста. фотима майли фотима не да уҷа ҳеч нест. фотима ма фотима ҷон фотима и давоми рӯзи ида. ҳаво аврак шид. як таи чилча борон омаду бобаст кард. не ки ҳаво гарми салқина наку хеле. фотима носигим фотима